decision na, game 3 decision na sa ato ang main event diri sa Bagdal nga Compostela, Cebu. Nga gi-sponsoran ni Boss Buldan Kape. Mao na atong major sponsor sa atong bakbakan diri. Og inubanan nila ni Vice Mayor. Atong basahon kaibigan, kay ubay-ubay ning naas listahan. Vice Mayor Ruilan Quinyo, Honorable Rodrigo Puebla, Honorable Amay Oliverio, Honorable Richard Acaso, Honorable Glenn Villas Siran, Honorable Joker Piñas, Honorable Ruin Lucero, Honorable Jerry Rosal, Jiwad Ruta, Jimar Piñas, Tuntun Cantaño, Richie Naya, Marlon Lucero ug ni GC Kayanong. Mao na atong kinatabukan nga mga sponsor og organize ni atong ang atong triple bakbakan diri ni sa atong amigo nga si Boss Regid Mika Rosal. Allah, kab-kab pa mang Jubert oh. Out mo lang kaibigan. Okay ni servisyon nunil. Tuara. Do may pasadas kuha ni Kulapo again, may bagnos na. Tuara sound pa ni nunil. Tuara piktos ang tirada ni Kulapo, murag mikos. Out ball, bola sa teams. 2-0. Ako na dong. Ako na ha. Okay ni servisyo Jobert para 2-0 atong score. Tuaras. Goodbye Philippines side, go to ball. 1-2 na. Shout out ni Yoyo Emiliano Borbor Quijano ang tag-iya sa Emil Banpurin. Shout out sad ni Ma'am Maricel og ni Boston ni Pasatiempo ang tag-iya sa Maricel Anthony Chicharon, ang lamian nga Chicharon. Servisyo Jobert para Iguales. Out ball. 2-1 atong score, 2-1. Okay na servisyo Damay Timos para 3. na 3-1. 3-1. Kini para 4 servisyo Damay Timos. Jobert may paboto. Sound ni Reggie. Ay, tuara patay nga nabitay si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kuatro na ang atong decision game 3 in favor of Team Consolacion. Servisyo Damay Timos. Jobert, tuara. Pagkuros na ang tira sa Team Consolacion. Sagang pa ni Reggie. Tuara Damay Timos. Out na naman lang tira ni Jobert. Cinco na. Team Consolacion enjoying 4-point lead. O kini para sa servisyo Damay Timos. Allah, gitubag ni Kulapo. Kabiyas bugwak ni Kulapo. Tuara, bumba di makaon. Pero sagang pas kontra wana. Tuara, yayay si Idol Jobert. 6. Change court. 6-1 na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Emil Banpurin. If you are in need of a van for city tour, Highland Tour, company outing o family outing, call 095-243-5411. Emil Banpurin. 6-1.
Okay, back to the ball game. Size 1 atong score sa atong decision game 3. Shout out din ni Boss Jonathan Arquion. Salamat kay Boss sa imong panggasolina. Tuara. 3G may pabuto. Kuha pang sadam. Out ball na. City 1 na. City 1. Basta mag-isod, ipinsa. Shoutout ka Papart Eric Las sa Team Manuel Estrella. Anthony Balaba, Jid De Lucero, shoutout. Marky Beltran Kabingatan, shoutout. Janril Canonio, Philip Adrian Dualo, Philip Pilasos Alcoy, shoutout. Okay, ni serbisyo ilaga para Otso. Jobert Lobo. Ibundakan na ni ilaga South Pan Nicola po. La ilaga nagmangtas na. Reggie Mikabkab. Ayan, ti at pikas gihatag ni Kulapo, may ginabantayan pa ni Nonel. Di makaon, Sharon ko nita, og makuha pa. Side out. Shout out Konsehal Silso Gabunada, Tatay Conrado Aliga, Boss Jana Crabaya, Konsehal Louie Alquisalas diha sa Barile. Shout out Marjon Burgos, Vince Burgos, shout out Ronnie Costaños, Sian Inso Rebellias, shout out Jason Inserial, Ralph Villalobos, Jason Mijares ug ni Jim Hiniralaw ni Minso diha sa Lamak Pinungahan. Boss Ray Amorcilio, shout out. Okay, ni serbisyo Kulapo. Tok mo di sanam sintro South pa ni Nonel. Nonel again. Do Milaras gitubag ni Kulapo tuara. Ginubanas Vice Putsukan. Out ball lang Laras ni Kulapo. Di ay head coach sa Team Konsolasyon si Aldiandre. Tara. Gikotsingan si The Silent Assassin Reggie Caban. Kuyawan ang hinawak ang head coach. Delikado nig masipyat si Reggie Caban. Tuara. Nonel Milaparo. Saud pa ni Kulapo. Tuara do the Mighty Mouse ilaga. Awas na. Pwede ba matiro? Side out, side out. Bola sa Team Cebu City kaibigan. Serbisyo Sadam. Agay score na. Dos City ang atong score in favor of Team Konsolasyon ng ato ang decision game 3 para Kulapo ang karap-karap gipikhang Reggie tuara hawan pas kang manang walang katao-tao sa Barangay Hall. Ano tamatay ka na si Lucero. Otso dos ang atong score. Otso dos kini serbisyo Nonel para 9 do sagang pa tuara Nonel nagigubat na tuara do mikabkab ala Jobert tuana ni ay tira ni Reggie sumablay. Otso dos side out. Otso dos ang atong score in favor of Team Konsolasyon sa atong decision game 3. Kini serbisyo Mr. Explosive tuara time out pa sinyas ni Reggie Caban. Kini serbisyo Jobert tuara ilaga nangilog na ni Reggie Caban. Tokmod ni Reggie. Ayay wala sok kamod si Jobert Barcinas. Otso-dos ang atong score. Otso-dos kini serbisyo The Mighty Mouse para 9 sentro. Gilayatan na gilaparo nagmayo. Grabe bundak-bundak ni The Mighty Mouse. Gilabyuga nagmayo to ara. Lamba na. Linambahay sakto kaibigan. Kinubaanay Vice Putsukan wana. Babag na ang mga to ara babag ang Team Konsolasyon.
Okay, back to the ball game. 8-2 ang atong score. Kini serbisyo ko lapo para 3. Lobo nga timbre. Gilayat ang Kulapog. Pusdak ni Kulapog. Pokot ang maral. Otso dos. Kini serbisyo Reggie para 9. Reggie serve. Agay score. 9-2 na. 9-2. Kini para Gis. Serbisyo the silent assassin Reggie Kaban kuara. Reggie mi pusing mi pabuto. Tok mo di Sadam. Kuha pa ni Adam Mighty Mouse. Gibutang sa ubirin. Kuha ni Jobert. Lamba na si Do the Mighty Mouse. Kipunan pa ni Nonel. Sagang dire ang tira ni Jobert. Hawa na oy. Grabe tiraha. Di makaon makahilo ang tiran ni Reggie Kaban. Okay, ni serbisyo Reggie para 11 ni. 11 na. Para daw kang team Konsolasyon. 11-2. Kini para daw para champion na ang team Konsolasyon sa atong bakbakan diri sa bagal nga Compostela. May pabuto na. Two-shot combination ni Do. Saud pa. Kini goodbye na. Goodbye Philippines sa Goto Bohol. Champion na ang team Konsolasyon sa atong bakbakan diri sa main event.